बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम लाहौर के एक गर्ल्स हॉस्टल का खौफनाक स्कैंडल जो है वो सामने आ चुका है। किस तरह लड़कियों की खुफिया वीडियोस, फौहश वीडियोस बनाई जाती थी, फिर वो धंधा किया जाता था और उस धंधे से करोड़ों खरबों कमाए जाते थे। अब आप कहेंगे कि करोड़ों खरबों किस तरह कमाए जाते थे, वो तमाम तर तफसीलात अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। 40 शरीफ घरानों की लड़कियों की ज़िंदगियों के साथ किस तरह खेला जा रहा है, और फिर ये सिर्फ एक हॉस्टल की कहानी है। अभी और भी मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, किस तरह ये मेरी वीडियोस उन वालिदैन के लिए जो आंखें बंद करके जो अपनी लड़कियों को जो है वो हॉस्टल्स में रखती हैं, वो लड़कियां जो अपने आप को हॉस्टल्स में महफूज समझती हैं, किस तरह का घिनौना खेल खेला जा रहा है, जो आज एक खौफनाक स्कैंडल सामने आया। नाज़रीन, किस तरह ट्रस्ट करके बाज़ औक़ात जो मेरा एक्सपीरियंस है, देखा है कि हम जो है वो हॉस्टल के दरवाजे के बाहर ही जो है वो लड़की को छोड़ देते हैं, वहाँ लिखत पढ़त करते हैं, और जनाब जो लड़की है वो हॉस्टल में रहना शुरू कर देती है। ना तो अंदर के इन्वायरमेंट को उसके भाई को पता होता है, ना उसके वालिद को पता होता है, ना जनाब उसकी वालिदा में भी अंदर जो है वो जा सकती है, और वो भी बाज़ औक़ात वालिदा आती नहीं है। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। जो वीडियोस बनाई जा रही थी, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये जो खुफिया कैमरे से ये वीडियोस बनाई जा रही थी, रिकॉर्ड की जाती थी, उन लड़कियों की 40 लड़कियों की ज़िंदगियों के साथ खेला गया। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक। अब ये जो मैंने बात की कि उससे करोड़ों खरबों कमाए जाते थे। नाज़रीन, जो पोर्न वेबसाइट्स हैं, जिसके ऊपर ये फिल्में बिकती हैं, आपको याद होगा कि कसूर स्कैंडल भी आया था, जिसमें बच्चों की फहश वीडियोस बनाई जाती थी और वो सेल की जाती थी। ये बहुत महंगी जो है वो बिकती हैं, और सबसे ज़्यादा महंगी जो यही वीडियोस बिकती हैं। और हॉस्टल के नाम के ऊपर हॉस्टल बना करके किस तरह लड़कियों के वाशरूम्स में जो है वो इन्होंने कैमरेज लगाए हुए थे, और उससे फहश वीडियोस जो है वो बनाई जाती थी, तो फिर उनको मुबैना तौर के ऊपर फ़रोख्त किया जाता था। अब आप देखें कि वो जब लड़कियों की वीडियोस, फहश वीडियोस जो बनाई जाती हैं, नंगी जो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी, आपको पता है कि कितने मिलियंस इनके व्यूज़ आते हैं और कितना इनको देखा जाता है। और आपको पता है शरीफ लोग तो देखते नहीं हैं, वो लड़कियों जिनकी वीडियोस बन के मुबैना तौर के ऊपर सेल हो चुकी हैं, उनको पता भी नहीं है। अब नाज़रीन, खबर ये है कि वो मालिक यानी कि उसका हस्बैंड वाइफ जो ये हॉस्टल चला रहे थे, मैं उसकी तमाम तर तफसीलात रखता हूँ, उन्होंने वाशरूम के अंदर जो है वो खुफिया कैमरे लगाए हुए थे, जिससे वो वीडियोस बनाते थे। और वीडियोस बनाने का पर्पस मैंने आपके सामने रख दिया कि पोर्न वेबसाइट जो है सबसे महंगी, वहाँ पे इस टाइप की जो वीडियोस हैं वो सेल होती हैं और उससे पैसे कमाए जाते हैं। हॉस्टल बनाया, हॉस्टल के नाम के ऊपर जो गंदा धंधा किया जा रहा था वो बेनकाब हो गया, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। उन लड़कियों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है, और पता नहीं ये हॉस्टल, अभी तो ये एक जो हॉस्टल है उसकी तफसीलात सामने आई, और आपको पता है कि लाहौर के अंदर कितने हॉस्टल हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर के अंदर। पूरे पंजाब से जो है वो लड़कियां आकर के यहाँ रहती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, जॉब भी करती हैं तो हॉस्टल में रहती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ती हैं, तो उनको भी हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन, अब ये लाहौर के इलाके जोहर टाउन के अंदर ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पे जो गज़ल नाम का एक हॉस्टल है, और उसके वाशरूम में कैमरे नस्ब किए गए थे। अब ये तमाम तर तफसीलात कैसे सामने आई, एक तालिब इल्म जो हैं उनको शक हुआ कि हमारे जो वाशरूम में खुफिया कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं, और उसने जो है वो अपने फैमिली में ज़िक्र किया। और जब फैमिली में ज़िक्र किया तो नाज़रीन, उसके बाद जो है वो उस तालिब इल्म की, यानी कि उस तालिब इल्म के चाचा ने जो है वो इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई, और पुलिस को जब बताया, उन्होंने जब ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब खुफिया कैमरों से हमारी बच्चियों की जो है वो वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो उसके बाद नाज़रीन जब वहाँ पे यानी कि जब ये वीडियोस बनाई जाती थी, खुफिया वीडियोस बनाई जाती थी, नहाते हुए, वॉशरूम जाते हुए, वो जो भी, अब मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता, तो जनाब वहाँ पे ये 40 से ज़ायद, यानी कि 40 से ज़ायद यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो रहाइश पजीर थी इस गज़ल हॉस्टल में। तो नाज़रीन, अब जो चीज़ें सामने आई हैं, इसमें कुछ 7 से 8 लोग ये धंधा जो है वो कर रहे थे, उनके नाम भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। अब वो एक तालिब इल्म के चाचा ने जो है वो जोहर टाउन थाने में जो है वो शिकायत दर्ज कराई, और जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब तो हमारे लड़की यहाँ जो हॉस्टल है, जो गर्ल हॉस्टल है, वहाँ पे खुफिया कैमरे नस्ब किए गए और लड़कियों की वीडियोज़ बन रही हैं।
تو اس کے بعد ناظرین کا وہاں پہ جب وہ شکایت درج کی اور وہاں پہ جب انتظامیہ نے چھاپا مارا تو وہاں پہ خفیہ کیمرے جو ہیں وہ برآمد ہو گئے. اب یہ اس ہاسٹل کو چلا کون رہا ہے؟ اس میں ایک مالک ہے سلیم اور فوزیہ سلیم، یہ دو مالک ہیں اور 7 افراد اس میں جو ہے وہ ان میں اور بھی جو ہے وہ شامل ہیں ان کے ساتھ، یعنی کہ مالک اور مالکن یعنی کہ ہسبینڈ وائف کے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ جو اس دھندے میں ملوث ہیں. ان میں ملزمان میں جن میں وہاڑی سے ثاقب ہے، شیخو پورہ سے طیب شہزاد ہے، جھنگ سے محمد زبیر ہے، پاک پتن سے عرفان اور رحیم یار خان سے علی حسن شامل ہیں. اور جب پولیس کو اس کا علم ہوا، پولیس نے وہاں چھاپے مارا، کیمرے انہوں نے پکڑے اور جب ان کو علم ہوگا تو وہاں سے فرار ہو گئے یہ تمام لوگ. اب ناظرین کرام جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی کہ اب یہ تمام جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس واقعے کے اوپر اور جہنم یعنی کہ بنا دیا. بہت سی لوگوں نے جو نجی ہاسٹل میں حفاظتی اقدامات پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں کہ جناب یہ کیا چل رہا ہے، یعنی کہ باقی جو ہاسٹلز ہیں ان کے اوپر بھی اب یہ سوالات اٹھ چکے ہیں. یہ ناظرین کرام کچھ 7 لوگ یہ مکروہ دھندا کر رہے تھے، خوفناک دھندا کر رہے تھے، جو لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کی خفیہ ویڈیوز جو بناتے تھے. یہ اس وقت ناظرین کرام اس نے ایک کہہ لیں کہ بھونچال کھڑا کر دیا. باقی جو ہاسٹلز ہیں گرلز ہاسٹلز ہیں ان کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں کہ جو یہ تمام دھندا کیا جا رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں وہ 40 لڑکیاں جن کی جو ویڈیوز بنی ہیں یا اس ہاسٹل کے اندر یا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اس وقت وائرل یہ خبر ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ساتھ کیا گزرے گی یا ان کی اپنی جو سیلف رسپیکٹ مجروح ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، ہماری واش روم سے گندی ویڈیوز بنتی رہی ہیں. نفسیاتی طور کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر وہ کتنا ٹارچر ہوں گی اور پھر پتہ نہیں یہ ویڈیوز کہاں کہاں پہنچ چکی ہیں، یعنی کہ کس کس جگہ پہ انہوں نے بیچی ہیں، رکھی ہیں اور کیا اس کے نتائج اور اثرات ہوں گے یہ آپ کے سامنے ہے. تو ناظرین ہم اس میں یہی کہوں گا والدین کو جو ان کی لڑکیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں باوجہ مجبوری، آپ کو پتہ رہنا پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی سروائیو کرنا ہے، اسٹڈی ہے، تمام چیزیں ہیں، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. جس بھی ہاسٹل میں جائیں اپنے رومز جو ہے وہ کلیئر کریں، اپنا واش روم دیکھیں تاکہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ سیو کر سکیں. برکیف بہت بڑا سوالیہ نشان آج کے اس اسکینڈل نے جو ہے وہ کھڑا کر دیا. یہ جو خفیہ کیمرے سے بنائی جا رہی تھی اور بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، وہ ایسے ایسے سوالات جنم لے رہے ہیں جن کا میں جو میرے ذہن میں تو آ رہا ہے میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. تو یہ ناظرین کام اس طرح ان کے خلاف جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جتنے بھی 7-8 لوگ ہیں، اور اس طرح کے جو ہاسٹلز ہیں ان کی باقاعدہ جو ہے وہ میرا خیال ہے چیکنگ بھی ہونی چاہیے. یعنی کہ لیڈی جو پولیس ہے ہماری گرلز ہاسٹل کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو لیڈیز پولیس کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے یا کبھی چکر لگایا ہو، کبھی ریڈ کیا ہو، کبھی چیکنگ کی ہو کہ ہاسٹلس کے اندر چل کیا رہا ہے. مطلب یہ ایک المیہ ہے، مطلب اتنی بڑی تعداد کے اوپر لاہور کے اندر ہاسٹلز ہیں اور کبھی پولیس نے زحمت ہی نہیں کی کبھی کہ وہ چیک کر لیں کہ لڑکیوں کے ہاسٹلس میں چل کیا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ دھندے کر رہے ہیں. اب یہ ہاسٹل کے نام کے اوپر ایک تو ہاسٹل کے اوپر بزنس کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو خفیہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں وہ ایک الگ سے اتنا بڑا دھندا ہے جس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پورن ویب سائٹس کے اوپر کتنی مہنگی وہ کلپس وہ چیزیں جو ہیں وہ بکتی ہیں. تو یہ ناظرین ہم ایک بڑا انتہائی خوفناک سکینڈل 40 سے زائد شریف گھرانوں کی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا تھا لاہور کے اندر پیش آیا ہے، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.